Once again, Ji, thank you very much. Once again, welcome back, and let's say hello to Alia Tipu. Assalamu alaikum Ji. कैसी हैं आप? ठीक ठाक? I'm good, alhamdulillah. And of course, आपके साथ Noman Arifin है, you know Noman, and then Zorid Raza, you know Zorid as well. हम नोमान से पूछ रहे थे, and then of course we're going to come back to you as well. हम नोमान से ये पूछ रहे थे कि नोमान आजकल मेहंदियों में, शादियों में, बारातों में एक तो वो होता है जो ब्राइड एंड ग्रूम होता है, उसके अलावा जो बाकी बाराती होते हैं नॉर्मली क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? मेहंदी में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? कौन सा कलर जा रहा है? क्या कोई खास थीम है? आ रहे हैं लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग होते हैं, चाहे वाले चाहे लड़के वाले, वो जब मेहंदी की ओकेजन, मैंने आपको पहले बताया इट्स अ ओकेजन ऑफ कलर्स, तो सबसे जो मेन चीज होता है कि वो अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए जो चंद हसीन लड़के होते हैं, जो उनके करीब, जो उनके घर के होते हैं 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, हसीन लड़के। हाँ, बिल्कुल हसीन लड़के, नॉट हसीन लड़कियां, वो भी होती हैं, लेकिन वो एक अलग कलर्स की। तो उनको क्या करते हैं, अच्छे इनको हम लकब देते हैं फिलर्स का। फिलर्स, हाँ, यानी कि ये लकब फॉर देम, तो हसीन लड़कों के लिए लकब है ये फिलर्स। तो वो फिलर्स का वो रोल अदा करते हैं, और उनको एक यूनिवर्सल कलर, जो एक भी कलर सेट कर दिया जाता है, उसके उनको कुर्ते क्योंकि इसमें बजट एक बहुत मेन इशू होता है। कोई भी ये नहीं होता, या आप जो है ना वो छोटा छोटा खर्चा करते करते वो एक चीज अभी मैं जोरीद की एक बात जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, आपको नहीं पता मैं किस बात पर हंसा हूं। छोटे छोटे खर्चे पर जब आपने बात की, कभी कभी बहुत छोटे खर्चे की वजह से बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। नहीं, बात ये है कि आपकी शादी के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बात करूं, देखिए जो सबसे मेन चीज आपके नाजरीन को जो मैं शायद ये कहना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, वो ये है कि, और मॉर्निंग शोज की जो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को बड़ी एक अच्छा लेसन लोगों को सीखने को मिले कि कोई अच्छी बातें समझ। लोग क्या करते हैं कि किसी के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में आग लगाने वाली बात जो मैं आपसे कहूंगा। जोरीद की बात बजट के ऊपर, देखिए यहाँ हर तरह के लोग हैं, ऊपर बजट वाले भी, कम बजट वाले भी। बात यह है कि अगर आप कम बजट है तो किसी की बड़ी महफिल को देखकर आप ये मत सोचें कि हम भी ऐसा करें। आप कम करें, छोटा करें, खाना 2 आइटम रखें, 3 आइटम रखें, लेकिन क्वालिटी का खाना होना चाहिए। ट्रू। ये नहीं कि आप 15-20 डिशें रख दी जो कि सिर्फ जाया हो रही है। देखिए, मुझे रिस्क जब जाया होता है तो खैर मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, we've got a call from London. This is Mrs. Ilyas. So let's talk to her. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा साहिल, क्या हाल है, कैसे हो? बेटा मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, आवाज नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं लंदन से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मुफ्ती आसिफ सईद साहब का नंबर मुझे चाहिए, प्लीज आप मुझे बता देंगे? किसका नंबर चाहिए आपको? मुफ्ती आसिफ सईद। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम, हम बिल्कुल आपको दे देंगे नंबर। आप वहाँ पर अपना नंबर लिखवा दीजिए। वी आर गोइंग टू सेंड यू एन SMS विद मुफ्ती आसिफ सईद नंबर इन इट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हमने एक जिन्नातों भूतों का एक शो किया था जिसमें मुफ्ती साहब को हमने बुलाया था, आसिफ सईद साहब को, और उसमें महारत रखते हैं जिन्हों को उतारने में या निकालने में या भगाने में, तो उनका नंबर इनको चाहिए। तो आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू गाइस। मैं तो फरिश्तों के बीच में बैठा हूं, मुझे किसी अच्छा, एक सफेद फरिश्ता, एक काला डेविल बैठा हुआ है, एक सवाब का और एक वो हमारे पास एक एम खान नूरी साहब आए थे, तो उन पे किसी ने हमजाद बुलवा लिया ना, तो आईने में देख रहे थे अपने आप को, तो बाहर निकले तो कहने लगे जब वो मतलब कैफियत उन पे तारी हुई, तो कहते मैं 2 लोगों को देख रहा हूं, एक काला वाला हमजाद है, एक सफेद वाला हमजाद है। काला वाला मुझसे भी ज्यादा बदसूरत है, मेरा मुंह चिढ़ा रहा है, सफेद वाला मुझे मुस्कुरा के देख रहा है। इसके बाद काले और सफेद की लड़ाई हो गई, उन्होंने उठा के शीशा ही तोड़ दिया। और जैसे हमजाद का नशा उतरा, वैसे मेरे भाई जो प्रोड्यूसर है शो के, वो वापस आए, अंदर आए, ब्रेक पे जैसे कम गए, आके कहते 2000 रुपए का शीशा है, अपने हमजाद से कॉल आके थे। अच्छा, तो आपने कहा कि कलर्स का ओकेजन होता है, क्या मेहंदी का ओकेजन जो होता है वो नॉर्मली शादी से भी बड़ा ओकेजन होता है? आजकल लोग करने लगे, ऐसा लग रहा है आजकल लोग मेहंदी ज्यादा अटेंड करना चाहते हैं बनिस्बत शादी के, बिकॉज़ इट्स अ बिग ओकेजन। शादी इज द मोस्ट बोरिंग थिंग ना, आप कुछ भी नहीं तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, यू नो, यू सिट देयर एंड देन you see one person getting really happy, the other one getting destroyed, but you know नहीं, मैंने आपको शायद एक बात कही थी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने आपको एक बात कही थी
کہ یہ جو 3 فنکشن ہوتے ہیں نا، مہندی، بارات اور ولیمہ، ان 3 کی اپنی تھیم ہے، اپنا موڈ ہے. تو جو سب سے اعلیٰ موڈ ہوتا ہے وہ مہندی کا ہوتا ہے، جس کے اندر اس میں سارے لڑکے لڑکیوں کو جو کچھ کرنا ہے ان کو خاندان والوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. ڈانسنگ فلور بنتا ہے، میک اپ. اجازت کچھ نہیں ہوتی، وہ کنٹرول ہوتا ہے. اجازت نہیں ہوتی، پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے، پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کے. اچھا ابھی تم نے یہ موو نہیں کرنا. But that's the best part. وہ جو ڈانسز جو مہندی پہ پڑتے ہوتے ہیں نا, they are the most fun because I don't think. اور وہ جو سب لوگ مل کے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, 1.5 مہینے سے پہلے سے ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے. گاڈ, لڑکے لڑکیوں سے بازی لے جانے کی کوشش, مطلب لڑکے والے لڑکی والوں سے اور لڑکی والے جو لڑکے والوں سے. اور ایک یاد رکھیے گا, ہر شادی میں کوئی ایک نہ ایک لو سٹوری جنم لیتی ہے جو دلہا دلہن کی نہیں ہوتی, کسی اور کی ہوتی ہے. But there is one love story that happens at every marriage that I've gone to. لو سٹوریز ہو جانا چاہیے. اچھی بات ہے نا, خاندان کے بڑوں کا کام آسان ہو رہا ہے, رشتے جڑتے ہیں اور بھی وہ ہوتا ہے. بیکاز یہی تو اوکیزن ہوتے ہیں جہاں پر آپ شادیوں میں لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں. شادیوں کے لیے جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی مدرز جو ہیں اسپیشلی اس سے پہلے لاتی ہیں, جو کبھی بھی نہیں تیار ہوئی, انہیں تیار کروایا جاتا ہے. Oh really? Of course. شادیوں میں تو رشتے ہوتے ہیں, اس میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کون سی لڑکی کوئی اچھی لگ رہی ہے تو اس کا پتہ کروانا کہ وہ کون ہے, کیا کر رہی ہے, کیا پڑھ رہی ہے. کوئی اچھی لڑکی کو فیل ہو جاتا ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے. اچھا لڑکوں کو بھی ہو جاتا ہے اسپیشلی گرلز پیرنٹس, میری بیٹی سے دور رہنا تم, اگر تم میری بیٹی کے نزدیک آئے. طاہر, آئی تھنک دس از اے موسٹ بیسٹ پارٹ, مطلب یہ بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ مطلب پہلے زمانے میں تو لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جا رہے ہیں جی, وہ ٹرے سرو ہو رہی ہے, دوپٹہ پہن کر آ رہے ہیں, خاموشی سے. میرے زمانے میں تو شاید یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو کہیں دیکھیں, یہ بہت بری چیز. آپ کو سمجھ جا کے آپ اس بیٹیوں کو دیکھنا, یہ بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں. آئی تھنک ہمارے ہاں چونکہ ایک سوشل اس طرح کا بنا ہوا انوائرمنٹ, تو آئی تھنک ہم لوگ جاتے بھی ہیں, دیکھتے نہیں, مگر اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. I hope so. ٹرے کلچر میں نہیں جاؤں گی ٹرے کلچر تو سر ہے, آ جائیں گی ویسٹ میں بچے چلے جاتے ہیں, خود ہی چلے جاتے ہیں. Mom, Dad, we're getting married. Well, she's in jail right now, but you know, whenever she gets out, we're going to get married. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جائے گا کہیں نہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر سمرین وسیم will be joining us, and then ایک ایسا شخص جو آپ کی شادی کروا سکتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ شادی کریں, ہمارے شو پہ کریں, اور آپ کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے ہیں, فرض کیجئے آپ کو جہیز کی ضرورت ہے, تو پلیز کال مت کیجیے گا. سلامی کی ضرورت ہے, جوڑے کی ضرورت ہے, بہت بڑے فنکشن کی ضرورت ہے, تو دین یو کین گیو اس اے کال 0342207514. آپ اپنے آپ کو ہمارے پاس شادی کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں, SMS کے ذریعے رجسٹر کروا سکتے ہیں. DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, send it to 436. We'll be right back.